नागरी दक्षिणी द्रविड़ कनौज आदि भाषा घेनी एही परि शिखिले से भाषा 64 शिखिले से भाषा 64 नवदिने लेखिले जे तालपत्र चिठी नवदिने लेखिले जे तालपत्र चिठी नवदिने लेखिले जे तालपत्र चिठी। शूद्रमुनि सारला दास देले प्रमाण ओडिया महाभारत मध्य पर्वरी कहले भगवान कृष्ण 64 भाषा जानी किंतु ठाकुर श्री 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 गुरुस्वामी चरमनाथ 342 भाषार लिपि प्रदान करिसंती। तेबे से किए हेथिबे सजन वृंद तेबे जजमेंट आपणकर मु अधिक किछि कहिबि मु केवल तो कहिबि मो ठाकुरंकर स्वतंत्र स्वतंत्र विषय वस्तु कौन तांको पाखरे रहिछि। ते भाई भौणी माने आहुरी अनेक कथा रहिछि किंतु ता भितर गोटे स्वतंत्र कथा होछि कलिजुग मनीष पई सिए देइथिबा साधन सूत्र बुझि पारले। कलिजुग मनीष कोन करी उद्धार पाइबे ए उद्धार कोन बोली भी कलिजुगर मनीष बुझिबा को चेष्टा करंती नाही। उद्धार कोन ए भल खाई भल पी भल पिंधि भल गाड़ी चढ़ी भल कोठा घरे रही जमी बाड़ी मेंचाए किणी छुआ पिला मनीष कर तो मरीज कौन एटा तो जीवन सार्थकता। गोटे लोकटे चाकरी करथिला ऑफिस रे जे सेदिन दरमा पाइला बोली देखिला मोबाइल रे मेसेज आइला दरमा क्रेडिट हे गला खुशी रे तो मद पेटे पीकरी पड़िला जे स्त्री अपेक्षा करिछि सबुदिन संध्या 6टा बेल को ऑफिस रु फेरे स्वामी राति 9टा जाके स्त्री अपेक्षा करिछि कुआडे गले बंटी बापा अपेक्षा करिछि आ बंटी बापा को राति 10टा बेल को सांग साथी माने धोरी करी दुई पटु डेणा बाहु धरी करी आसुचंदी मुंड फाटिछि आंठू चिरी नैछि पचारला कोन हला कहला ना पेटे मद पीकरी ड्रेन रे खसी पड़िथिले बुझीपारछ ना कथा। तेबे मनीषर लक्ष्य स्थल 10टा बेल को ऑफिस से 5टारे ऑफिस छुट्टी है घर को फेरिया कथा घंटे जदि रास्ता 6टारे लक्ष्य स्थल निज घर हवा कथा किंतु 6टारे लक्ष्य स्थल रे से पहुंची पारलेनी राति 10टा बाजी गला कोन पई 10टा बाजी गला कोन पई बहु चाली न जाणइलो पाद पड़ू थाई मौका बहु चाली न जाणइलो पाद पड़ू थाई मौका जो दिन बहु सड़की चलिबो जो दिन बहु सड़की चलिबो थरे पड़ी जीव डोका बहु चाली न जाणइलो पाद पड़ू थाई मौका बहु चाली न जाणइलो पाद पड़ू थाई मौका। ए छोट पिलाटा थरकु थर पड़ी तले चाल अभ्यास बड़े एबे श्रीकांत भाई झील को ताकू चाली शिखेबा गोटे वाकरटे देइछन सी ता भितरे गळई देइछन सी जुआडे जाउची पाद चालुची आ तेबे आमे ताकू चाली शिखेबा को पडुची नाही हां छोट छुआ को आमे चाली शिखेले से चाली शिखे से चालीबा आरंभ करे किंतु जो कथाटा रघुनाथ दास कहले बहुत चाली न जाणइलो पाद पडु थाए बंका एटा को कथा ना मनीष ही श्रेष्ठ जीव ही धरा पृष्ठ रे जन्म लाभ करिचो किंतु जो जगार आसीच से जगार लक्ष्य स्थल रे पहुंचीबा पई हेले चाली सड़खी चलीबा दरकार सड़क पथटा होची सत्य पथ सत बाटटा होची आ लोक तो कला बेपारी ही 5 महला कोठा करिचंदी से असत बाटरे जाइचंदी ना सत बाटरे असत बाटरे गले 60 जन्म बीती जीव किंतु लक्ष्य स्थल रे पहुंची परिबो नाही माने जा पाखरु आसीच ता पाखरे पहुंची परिबो नाही आमे कोठु आसीच की कले जो दिन बहु बाप घर छाड़ी ओइला ससुर घर को जो दिन बहु बाप घर छाड़ी ओइला ससुर घर को अपना पतिर संगे संग नाही अपना पतिर संगे संग नाही रासरे रसाए परकु बहु चाली न जाणइलो पाद पड़ु थाई बंका बहु चाली न जाणइलो पाद पड़ु थाई बंका कले जो दिन बहु बाप घर छाड़ी ओइला ससुर घर को बाप घरटा जन्मभूमि शाशु घरटा कर्मभूमि ए पृथ्वी पृष्ठ को जी सब आसी कर्म करने आसी तेणु आम कर्म करने आसी बोहू किए बोहू हूँ जीवात्मा
आम भितर जो आत्मा अच्छी सी हूँ बहु कहले बहु पंचभूतर खोलपा पिंधि बाट चलुची पृथ्वी रे एठू सेठिकी किंतु जो दिन बाप घर आईलानी माने परमात्मा ठार छीर्ण होकर आसिलानी आत्मा धरा पृष्ठ को आपणा पतिर संगे संग ना निज स्वामी सहित संग ना निज स्वामी किए भीतर वाला बाहर वाला आ गोटे स्वामी अच्छी जहाँ हाथ धरवा आईजे सी बाहर वाला स्वामी किंतु आम भितर जड़े स्वामी अच्छा नाई आत्मा पुरुष कहले आपणा पतिर संगे संग ना निज स्वामी सहित संग ना रासरे रसाए परकु बंधु बांधव पिउसी झील बाहागर को 3 ग्राम मुद्दी मामू झील बाहागर को 10 ग्राम मुद्दी 10,000 टंकिया पाट लुगा ठाकुर 3 टंकिया छिटकना कहले कहले आपणा पतिर संगे संग नाही रासरे रसाए परक ए भीतर वाला सहित संपर्क नाही संपर्क बाहर वाला सहित लोक एबे सामाजिक चलनी रे अछंती मु भाई सामाजिक चलनी के छाड़ी छाड़ी बंधु बांधव भाई बतासिया शुद्ध घर 10 तीर्थ 9 क्रिया एकादशाह शुद्धि क्रिया से सबुर महत्व मो पाखरे किछि ना विभीषण तो समाज को छाड़ी देले राक्षस समाज को सत सहित संग करिवे राम को सहित प्रहलाद बोपा को छाड़ी देला सत सहित संग करिवा मीराबाई बाप घर चित्तू सासू घरटा चित्तूर बाप घरटा मेवार सासू घर राजभोग को त्याग करदेले मीराबाई सामाजिक चलनी की त्याग कले सत सहित संग करवा बुझे लगी कथा तेरे का फोन नंबर अच्छी आउ खालीटा को कहूच ना कौन बन पोड़ी गले सभे जानती मन पोड़ी गले जानुची किए मन पोड़ी गले जानुची किए आ बन पोड़ी गले तो फायर स्टेशन रो नंबर अच्छी फोन लगे दौच एक मन पोड़े जी लिभेब ता फोन नंबर अच्छी कि हरि हरि बोला ए मन को जी शीतल कर मन पोड़ी गले तांको नंबर अच्छी ता सहित संग नाही जेबेठू पृथ्वी की आसिलनी अभिराम परमहंस कहिले हृदय वेदना के बंधु जानिबो प्राण बंधु छड़ा किए कहार हृदय वेदना के बंधु जानिबो प्राण बंधु छड़ा किए कहार जगबंधु परी बंधु कहीं अच्छी जगबंधु परी बंधु कहीं अच्छी तो योग्य है विसते पादकु तोर बिना बंधु है बंधु तुम्हें मोहारा बिना बंधु है बोल सच्चिदानंद चरमनाथ कले हृदय वेदना के बंधु जानिबो प्राण बंधु छड़ा किए कहार तेबे से प्राण बंधु को नंबर अच्छी तो एपर्यंत कथाटा कहीं गोड़े आनली बुझीचंती कि हे प्राण बंधु को पाई गोटे नंबरटे अच्छी हे नंबरटा केशव ठाकुर दौचंती तेणु साधन सूत्रटा महंगा ठाकुर श्री 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 चरमनाथ कली जुगरे उद्धार पाइबार मार्ग तमे सिना विपद रे पड़ीच जे फायर स्टेशन वाला को फोन कल तमे सिना विपद रे पड़ीच जे कौन 108 को फोन कल नहीं कि सब फोन नंबर अच्छी किंतु जीवात्मा उद्धार पाइबो परम गति लाभ करिवो सेति साधन सूत्रटा कौन कली जुगरे एटा होची ठाकुर केशव चंद्रंकर स्वतंत्र स्वतंत्र विषय वस्तु तेरे से की साधन सूत्र देइचंती आज्ञा ना अलगा जुगरे जोगी मुनि ऋषि माने उद्धार पाइबा को कोन करूथिले अष्टांग योग जानिचंती ना जानि नांदी अष्टांग योग पतंजलि ऋषि लिखि देले 8 प्रकार कोन कोन जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग एई अष्टांग योग करी जीव उद्धार पाउथला अलगा जुग माने तबे कली जुगरे अष्टांग योग हबो आज्ञा ये तो नाइट शिफ्ट ड्यूटी सब कले अलगा जुगरे नाइट शिफ्ट ड्यूटी नथिला जानिच ना जानिनो कली जुगरे तो मोबाइल धरिकी बसुचंती राति 3टा जाके सोइबे 3टा रे जेतेले उठिबा कथा भारतीय संस्कृति रे राति 3टा रु आरंभ होई जाए ब्राह्म मुहूर्त ये कली जुगर लोक 3टा रे सोउचंती
କହିଲେ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ସକାଳ ପାଇଲା, ପିଣ୍ଡରେ ସେତେବେଳକୁ ସକାଳ ପାଇବା କଥା, ମାନେ ଆଳସ୍ୟ ଦୂର ହବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ପିଣ୍ଡ ଅଲଗା, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଲଗା। ତେଣୁ କଳି ଯୁଗରେ ରାତି 3ଟାରୁ ନିଦ କାହାରି ଭାଙ୍ଗୁ ନାହିଁ। ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ହବ କି? ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ କାହିଁକି ହେଇପାରିବନି ବିଚାର କରିବା ଦରକାର କି ନାହିଁ? କାହିଁକି ହେଇପାରିବନି? କଣ କାରଣ? ନା ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ହଉଛି 8ଟା, 800 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ଦରକାର। କୋର୍ସ ଅଫ ଷ୍ଟଡି 800 ବର୍ଷ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ହଁ, +2 2 ବର୍ଷିଆ କୋର୍ସ, +3 3 ବର୍ଷିଆ କୋର୍ସ। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ 800 ବର୍ଷ। ଯମ, ତାକୁ କହିବା ପାଇଁ ମତେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ସମୟ ହେଇଯିବ। ଯମ ନିୟମ ସବୁ ତାର ବିଭାଗୀକରଣ ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ହଉ, ମୁଁ ଆଉ ସିଆଡକୁ ଯାଉ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗକୁ 100 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ଦରକାର। ତେବେ 8ଟା ଅଙ୍ଗକୁ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଦରକାର? 800 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗ ମଣିଷର ଆୟୁଷ କେତେ? ସତ୍ୟଯୁଗ ମଣିଷର ଆୟୁଷ ଥିଲା 1,00,000 ବର୍ଷ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ମଣିଷର ଆୟୁଷ ଥିଲା 10,000 ବର୍ଷ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ମଣିଷର ଆୟୁଷ ଥିଲା 1000 ବର୍ଷ, 1000। କଳିଯୁଗ ମଣିଷର ଶୂନ କୋଟି କୋଟି ମାତ୍ର ରହିଲା 1ରେ 2ଟା ଶୂନ। ହେତିକି ବି କେହି ବଞ୍ଚୁ ନାହାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ବଞ୍ଚୁ ନାହାନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? ଆଜି କହିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅଲଗା ନାହିଁ। ଆୟୁ ଅଲଗା, ପରମାୟୁ ଅଲଗା। ଆୟୁଷ ଥାଉ ଥାଉ ପରମାୟୁ ଯଦି ସରିଗଲା, ସିଏ ଆରାମ କି 20 ହେଇଥା, 25 ହେଇଥା କି 40 ହେଇଥା, ଖାଇଲା ଭାତକୁ ଆୟୁଷ ନାହିଁ। ଭାତ ତରକାରୀ ବଢା ହେଇଛି, ହାଡ ଚୋକଲା ପଛପଟେ ଗଳି ପଡିବ। ଖାନେ ବାଲା ଦାନେ ଦାନେ ପେ ଲିଖା ହେ ଖାନେ ବାଲୋं କା ନାଁ। ସେ ଖାନାରେ ତମ ନାଁ ଲେଖା ହେଇ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ତେବେ କଥାଟା କଣ ହେଲା ନା, କଳି ଯୁଗରେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ ହେଇପାରିବନି? ନା ଆୟୁଷ ନାହିଁ। ଭାଗବତ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ କଳି ଯୁଗରେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ, ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ ପରିମାଣୀ। କଳିଯୁଗ ମଣିଷର ଆୟୁଷ କମ। ତେଣୁ ଏ କମ ଆୟୁଷରେ 800 ବର୍ଷ ତ ଆୟୁଷ ନାହିଁ। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ କରିକିରି ସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିବ କେମିତି? ଉଦ୍ଧାରର ମାର୍ଗ କେମିତି ତମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବ ନିଜ ଶରୀର ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରରେ? ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ କଣ କରିବ? ତେବେ ଠାକୁର ମୋର ଗୋଟେ ବିଧାନ ଦେଲେ। 1ରେ ଆୟୁଷ ନାହିଁ, 2ରେ କଣ ଜାଣିଛ? ଅଲଗା ଯୁଗରେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି କୋଉଠି ଥିଲା? ସତ୍ୟ ଯୁଗ ମଣିଷର ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଥିଲା ବୀର୍ଯ୍ୟଗତ, ଉପର ଚମଡାରେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ନଥିଲା। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ମଣିଷର ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଥିଲା ମଜାଗତ, ହାଡ ଭିତରେ ଯୋଉ ଶସ ରସ, ସେଠି ପ୍ରାଣ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ମଣିଷର ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି କୋଉଠି ଥିଲା? ଅସ୍ଥିଗତ, ହାଡରେ ପ୍ରାଣ। ଲମ୍ବା ଚଉଡା କାହାଣୀ ତ ଆଉ କହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ହାଡରେ ପ୍ରାଣ ଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗ ମଣିଷର ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି କୋଉଠି ଅଛି? ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଦେଲେ, ରକ୍ତ ମାଂସ ଚର୍ମରେ ଯେ ପ୍ରାଣ ଅଛି ରାମ, ରକ୍ତ ମାଂସ ଚର୍ମରେ ଯେ ପ୍ରାଣ ଅଛି ରାମ, ଅନ୍ତ କଳିରେ ଧ୍ୟାନ ବଢିବ ଯେ କାମ, ଅନ୍ତ କଳିରେ ଧ୍ୟାନ ବଢିବ ଯେ କାମ, ଅନ୍ତ କଳିରେ ଧ୍ୟାନ ବଢିବ ଯେ କାମ। କହିଲେ କଳିଯୁଗ ମଣିଷର ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲା ରକ୍ତ ମାଂସ ଚର୍ମରେ। ଆଚ୍ଛା, ରକ୍ତ ମାଂସ ଚର୍ମରେ ଯଦି ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ରହିଲା, ଆଉ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ କରିପାରିବ କି? କଳିଯୁଗ ମଣିଷର ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଯେହେତୁ ରହିଲା ଚମଡାରେ, ତେଣୁ ମଶାଟେ ବି କାମୁଡି ଦେଲେ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। 10 ମିନିଟ ବି ଧ୍ୟାନରେ ବସି ପାରିବନି। ତେବେ କଳିଯୁଗ ମଣିଷ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କଳିଯୁଗରେ ସେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କୋଉ କାରଣରୁ କରିପାରିବନି? 2ଟା କାରଣ। 1ରେ ଆୟୁଷ ଅଭାବ, 2ରେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଚରମଗତ ହେଲା। ତେବେ କଳିଯୁଗ ମଣିଷ ପାଇଁ ମୋ ଠାକୁର ଦେଇଦେଲେ ସାଧନ ସୂତ୍ର। କଣ ଦେଲେ? ଗୋଟିଏ ପ୍ରଣାମରେ ଆପଣ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନ କରିପାରିବେ। ଆ କଳିଯୁଗ ମଣିଷ ତ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ନାରାଜ। ବାପା ମା କୁ ସକାଳୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି? କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କୋଉଠୁ ମିଳିବ? ଆଶୀର୍ବାଦଟା କୋଉଠି ରହିଛି କି? କୋଉ ଦୋକାନ ସଉଦା କି ଆଶୀର୍ବାଦ? ଆଶୀର୍ବାଦ କେବଳ ପ୍ରଣାମରେ ଅଛି, ଆଉ କୋଉଠି ନାହିଁ। ଆଶୀର୍ବାଦ କେବଳ ପ୍ରଣାମରେ ଅଛି। ତେବେ ପ୍ରଣାମର ପୁଣି ସୂତ୍ରରେ ହେବା ଦରକାର, ହଁ କି ନାହିଁ? ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାପ ଅପସାରଣ ହେଇନି, ପାପର ବୀଜ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ସାଧନା କଲେ ବି ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ।
ଆପଣ କୌଣସି ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧନ ସୂତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସିନା ସାଧନା କରିକିରି ନୂତନ ସଂସ୍କାରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପୂର୍ବ ମନ୍ଦ କର୍ମର ବୀଜ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସଂସ୍କାର ହେଇକିରି?